I pozdrav svima, ja sam Đorđe i dobrodošli na kanal Lične financije. Kada sam napravio video o tome kako strukturirati portfolio o onom jezgru i satelitima, ja sam bio ubeđen da će moj naredni video biti o tome kako prijaviti porez na kapitalnu dobit. Međutim, kao što to obično biva, viša sila je umešala svoje prste, napolju se dogodio nagli skok temperatura i ječam je sazreo brže nego što sam ja planirao. Zbog toga, u današnjem videu ćemo malo pričati o žetvi ječma, o ostvarenim rezultatima za ovu godinu, kao i o tome kako oceniti isplativost poljoprivrede, pogotovo ako se trenutno ne baviš njome, ali možda želiš da kupiš neko zemljište. Tako da ću ti na kraju videa pokazati kako da oceniš da li je projekat uopšte isplativ i da li treba da krećeš ovime da se baviš. Hajdemo u akciju. I eto, počela je još jedna žetva. Iako je godina bila izazovna, mislim da se na kraju odlično završila i da smo imali jako lep rezultat na ječmu ove godine. U svakom slučaju, moja ideja je da danas prođemo brzinski kroz prihode i troškove koje smo imali ove godine, kao i da ti pokažem, to jest ne ove godine nego ove poljoprivredne sezone, kao i da ti pokažem kako možeš da izračunaš da li je poljoprivredna proizvodnja isplativa i da li, na primjer, treba da kupiš neko zemljište koje ti se trenutno nudi. Sada, nakon ovih par slika i snimaka, red je da podvučemo crtu i da pogledamo koliko je naš trud oko ječma zapravo vredeo ove godine. Odmah bih napomenuo da su sve cifre koje ti pokazujem po hektaru. S obzirom da mi se nekoliko vas javilo sa primedbom da katastarsko jutro, da vam podaci po katastarskom jutru ne znače puno, zato što vi ne koristite katastarsko jutro. Tako da mislim da je hektar najuniverzalnija jedinica mere po kojoj mogu da prikažem troškove i prihode, tako da će sve biti po hektaru. Pa da krenemo od samog početka sezone. Na jesen smo bacili 300 kg po hektaru veštačkog đubriva 6,24,12 i ovo nas je sveukupno koštalo 11.675 dinara po hektaru. Zatim, nakon što je đubrivo izbačeno, na pripremu zemljišta, seme i setvo je potrošeno 15.750 dinara po hektaru i odlučili smo se za NS-seme i to za sorte Parib i Nonius. Nakon setve je nastupila zimska pauza i tokom ovog perioda stvari nisu baš dobro izgledale zbog toga što smo imali niske temperature, ali bez snežnih padavina. Nakon zimske pauze smo odradili prihranu azotnim đubrivom Anom. Video na ovu temu ste već vidjeli, bacili smo 200 kg po hektaru i to je koštalo 8.800 dinara po hektaru zajedno sa razbacivanjem. Nakon toga, vremenski nepovoljan period se nastavio i upravo zbog ovoga smo odlučili da prvi herbicidni tretman pojačamo sa amiksolom, mikrobiološkim đubrivom, čisto kako bismo malo razmrdali biljke posle zimskog sna. Prvi tretman je koštao 14.425 dinara po hektaru i ovdje smo se odlučili za BASF-ov program. U istom tretmanu smo odradili Biatlon, Duet Ultra, Medax Top regulator rasta i dodali smo već pomenuti Amixol. Jako mi se svidjelo što je sve kompatibilno za mešanje i što je sve urađeno u jednom prohodu. Potom nastupila je opet mala pauza u radovima i čini mi se da je upravo tokom ove pauze ječam za kratko vreme jako brzo izrastao. Nakon formiranja lista zastavičara i početka formiranja klasa, primetili smo vrlo sitne tačkice na listu zastavičaru i odlučili smo se da obavimo i drugi tretman, to jest da prskamo prijaksorom i dodali smo insekticid Fastak, čisto za svaki slučaj kada već prolazimo kroz njivu, čisto da ubacimo i to u mešavinu. Nije skupo, a može značajno da odbrani prinos od insekata. I nakon ovih ogromnih temperatura, zrno je ekstremno brzo krenulo da se suši, zbog čega smo morali da intervenišemo i obavimo vršidbu ječma. I ova aktivnost nas je koštala 10.500 dinara po hektaru. Također, što je još u planu, ovo nisu realizovani troškovi, ali ja to negde planiram, jeste da žetvene ostatke poprskamo sredstvom koje ubrzava njihovo razlaganje. Koristili smo Uniker prošle godine, a vidjet ćemo šta ćemo ove godine koristiti. I potom da se obavi oranje. Moja procena je da će ovo koštati oko 13.900 dinara po hektaru, ali naravno moguće su male promjene pošto se i cene menjaju u maloprodaji.
I da sumiram, ukupni troškovi će iznositi oko 82.000 dinara po hektaru i oni su otprilike podjednako raspoređeni na materijal i na plaćene uslužne aktivnosti. Odnos je 53:47 u korist troškova materijala. I nakon što smo iskazali sve troškove, red je da vidimo koliki su prihodi i da izračunamo koliki je naš rezultat od aktivnosti gajenja ječma. Na moje blago iznenađenje, čak i uprkos lošim vremenskim uslovima i nedostatku kiše, ostvaren je prinos od 8.420 kg ječma po hektaru, što je značajno iznad mojih očekivanja. Ja sam iskreno očekivao između 7 tona i 7,5 tona po hektaru, ali je očigledno neki spoljni faktor uticao na prinose iznad planiranih. Možda je pomogla činjenica da je pred usev bila soja, kao i da je primenjena kompletna agrotehnika sa, rekao bih, najboljim herbicidima koje se nude kod nas na tržištu. Ali ipak ne mogu da se otrgnem utisku da je neka eksterna sila još malo pogurala prinos na gore, naravno. I kada pomnožimo dobijeni prinos sa cenom od 20,5 dinara za kilogram, dolazimo do ukupnog prihoda od 172.610 dinara po hektaru, odnosno do povrata investicije od oko 109% na uložena sredstva, što je znatno više od prošlogodišnjih prinosa. Naravno, i postignuta cena ima velikog uticaja, koja je bila oko 15 dinara prošle godine, a sad je oko 30% viša. I ono što bih preporučio svima vama na osnovu ove činjenice da je cena ječma skočila, jeste da spremite svoje novčanike i svoje budžete za zimu. Zašto ovo mislim? Ovo je početak jednog velikog inflatornog ciklusa. Sada je cena ječma skočila za 30%. Isto tako, očekuje se da će i cena pšenice biti više nego prošle godine. Na osnovu toga možemo zaključiti da će cena hleba i ostalih pekarskih proizvoda najverovatnije skočiti, a također će skočiti i cena stočne hrane. Zbog rasta cene stočne hrane možemo očekivati da skoči recimo cena jaja, da skoči cena mesa i tako dalje. I to će naravno sve nas pogoditi. Zbog toga spremite se i očekujte ogroman rast cena, najverovatnije na jesen. I sada, htio bih da ti pokažem na brzinu kako možeš da oceniš isplativost nekog investicionog projekta. U ovom slučaju mi ćemo uzeti poljoprivredu kao primjer, ali ova metoda se može koristiti za bilo koju vrstu investicionog projekta. Ja ću danas koristiti metodu interne stope prinosa i sve ovo radim zbog toga što mi se nekoliko vas javilo sa pitanjem još prošle godine zašto poljoprivrednici negoduju kada svake godine dupliraju uloženi novac. To je super i mnogi ne mogu čak ni to da postignu, tako da što uopšte ovi ljudi negoduju. Ono što sam nekoliko puta napomenuo jeste da su moji rezultati ovakvi zato što sam ja svoju zemlju nasledio, nisam je kupio i nisam imao trošak kupovine zemljišta. Kada bismo računali za nekoga ko je negde sa strane i želi tek da uđe u poljoprivrednu proizvodnju, ta osoba bi morala ili da kupi ili da zakupi zemljište, što je ogroman trošak. I upravo danas ću pokazati kako ta osoba koja se ne bavi poljoprivredom može da oceni da li je poljoprivreda isplativa aktivnost za početi ili možda treba početi neki drugi projekat. Ovu metodu čak možete koristiti ako imate 2 ili 3 projekta, pa možete uporediti stope prinosa i odlučiti koji projekat je najisplativiji za vas. U svakom slučaju, hajdemo na model pa da ti pokažem tačno o čemu se radi. I evo nas sada u fajlu. Imamo nekoliko pretpostavki koje moramo da ubacimo. Prva pretpostavka jeste cena zemljišta, koja je u ovom primjeru 20.000 evra. Recimo da se naš domaćin odlučio da kupi zemljište ekstra klase i da jednostavno ne želi da štedi na kupovnoj ceni zemljišta. U vašem ataru će on biti možda malo više, možda malo niže, sve zavisi od toga šta vam se nudi. Uglavnom ovdje možete da upišete realnu cenu zemljišta. Potom imamo iznos godišnjeg troška po hektaru za našeg domaćina. Ja sam pretpostavio da je to na primjer 800 evra i da se troškovi nastaju dvokratno. Polovina troška nastaje na jesen, polovina troška nastaje na proleće. I imamo stopu prinosa koja iznosi 150% od uloženih sredstava. To znači da naš domaćin dobije malo više od duplo od onoga što je uložio svake godine. Ovo su izuzetno dobri prinosi,
ali ja sam čisto odlučio za ilustrativne potrebe da iskoristimo ovu stopu. Vi ovdje možete staviti 100%, možda 80%, 70%, 120%, šta god. Dobit ćete fajl pa možete da se igrate sa svim pretpostavkama. I kada ovaj model razvučemo na 30 godina, što je izuzetno dug period, ali jednostavno poljoprivredno zemljište se i kupuje da se nikada ne bi prodalo. I generalno među porodicama u Srbiji postoji pravilo da se zemljište nikada ne prodaje, osim u slučaju krajnje nužde. Tako da mi ćemo pretpostaviti da je zemljište kupljeno i da se ono 30 godina obrađuje sa ovim pretpostavkama koje smo već prošli. I nakon toga vidjet ćemo, znači 30 godina imamo iznose, znači na početku imamo izdatak za kupovinu zemljišta i onda imamo dva troška, to je 800 evra po pola i prihod od 2000 evra. I tako 30 godina. I sad vi mislite to su super pretpostavke, isplativost je dobra, ali mi kada izračunamo pomoću formule koliko se zaista prosečno godišnje vrati našem domaćinu, to je 5%. Može se reći samo 5%, s obzirom da poljoprivreda zahteva i trud i donosi neizvesnost zato što zavisimo od vremenskih uslova i sve to radimo samo za 5% godišnje u proseku, što je zaista malo. E sad, ono što definitivno mogu da kažem, kada bismo recimo period posmatranja produžili na 50 godina, onda bi i ova stopa, prosječna godišnja stopa porasla, zato što se onaj naš inicijalni trošak razvlači na duži vremenski period. Čisto da znate, ja sam uzeo 30 godina da vas sada ne bombardujem sa puno informacija. I ono što sam još također napravio, ovdje su pretpostavljeni standardni prinosi od 150% baš svake godine i to je abnormalno mnogo. Poljoprivreda je, kao što znamo, neizvesna i svake godine ćemo imati drugačiji prinos. U drugom radnom listu ćete naći sličnu tabelu, ali će prinosi biti drugačiji iz godine u godinu. Čisto da se vidi koliko je poljoprivreda zapravo neizvesna i da oslika situaciju da domaćin može da kupi zemljište, da investira, da uradi sve kako treba, da primeni punu agrotehniku i onda prinos na kraju da zakaže zato što je bila, na primjer, sušna godina ili su bile poplave. I kada mi ovako ubacimo ove varijabilne prinose, tada tek dolazimo do situacije da je prinos, na primjer, 2%, što je opet još lošije. A zahteva isti rad kao i oni prinosi od 5% gde smo pretpostavili konstantnu stopu prinosa. Tako da, ja ću vama ovu tabelu poslati, imat ćete je u linku ispod videa i tu ćete moći malo da se igrate sa pretpostavkama i tek sada možete da vidite koliko je zapravo u realnosti poljoprivreda isplativa i zašto baš poljoprivreda i nije za svakoga. I eto, toliko za današnji video. Nadam se da ste uživali, da ste naučili nešto novo o poljoprivredi i nadam se da će vam tabela koju sam vam napravio pomoći da ocenite da li je poljoprivreda baš pravo mesto za vaš trud i rad i da li je poljoprivreda ono čime želite da počnete da se bavite, makar u finansijskom smislu. U svakom slučaju, hvala na gledanju. Ako već nisi, pretplati se na kanal, ostavi like i vidimo se uskoro u novom videu. Pozdrav!